saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini, edisi Selasa 2 Mei 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Kita menuju ke berita pertama. Wakil Rektor 4 Bidang Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin mengadakan rapat diskusi kerjasama riset dan inovasi Unhas dengan Cina pada Sabtu lalu di Unhas Hotel and Convention Center. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Nur Azizatri Salsabila, Unhas hari ini. Saat ini sedang berlangsungnya diskusi kerjasama inovasi dan riset dengan Cina di Hotel Unhas and Convention. Rapat diskusi dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan rapat diskusi dibuka langsung oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan Unhas, Bapak Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil. Turut hadir juga Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Direktur Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual, Sekretaris Wali Amanat, ahli pakar dan dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Pada saat membuka rapat diskusi, Prof. Adi Maulana menuturkan bahwa Unhas menyambut mitra dari Cina, maka melalui rapat diskusi ini memerlukan persiapan terkait komoditi yang akan dikembangkan kerjasama, sehingga bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam, terutama sumber daya kelautan. Ya, jadi tentu saja kita punya agenda untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Cina, ya, terutama dalam bidang inovasi dan hilirisasi produk-produk sumber daya alam yang ada. Nah, untuk saat ini kita concern di pemanfaatan dan kemudian juga hilirisasi dari produk-produk sumber daya alam kelautan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Unhas merupakan salah satu universitas di Indonesia yang leading, ya, dalam bidang pengelolaan dan pengolahan sumber daya kelautan. Nah, kemudian dari pihak Cina sendiri kita bekerja sama dengan beberapa institusi, baik itu institusi pendidikan maupun juga institusi dari pemerintahnya. Mereka nanti akan datang ke sini dan kemudian akan ada kerjasama terutama dalam bidang riset, ya, kemudian juga dalam bidang industri. Jadi kita akan membangun industri, barangkali mungkin pihak Cina karena mereka sudah punya pengalaman, mereka nanti akan membantu kita terutama dalam hal pembangunan industri dari awal. Nah, kemudian juga riset-riset yang katakanlah mungkin di Cina itu sudah berhasil untuk kemudian dilakukan begitu. Nah, kolaborasi ini tentu saja kita harapkan nanti akan semakin memberikan nilai tambah, ya, ke Unhas, tidak hanya dalam bidang sainsnya, dalam bidang penelitiannya, dalam bidang risetnya, tapi juga meningkatkan inovasi-inovasi yang ada di Unhas terutama dalam bidang industrialisasi. Nah, tentu saja mereka akan datang nanti, ya, sekitar akhir Mei dan salah satu yang kita lakukan untuk mempersiapkan kedatangan tersebut kita melakukan FGD seperti apa yang kita lakukan hari ini. Teman-teman dari Bapak Ibu dosen, peneliti, ya, para guru besar dari FIKP sebagai core dalam penelitian ini itu kita undang, kemudian dari bidang 4 Direktur Inovasi itu kemudian melakukan koordinasi, kemudian Prof. Wardihan sebagai salah satu staf mentor dalam bidang inovasi itu juga memberikan arahan. Nah, sehingga kita sudah membuat tim, ya, di mana tim ini nantilah yang kemudian nanti akan berkoordinasi dengan tim-tim kecil lainnya dan kemudian nanti diharapkan setelah mereka sudah melakukan pertemuan, mereka membuat sebuah roadmap, ya. Nah, pada saat pihak Cina nanti datang, mereka udah bisa langsung berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya teknis, apa yang akan kita lakukan ke depan. Sehingga kerjasama ini nanti kita harapkan efisien dan efektif gitu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, Nur Azizatri Salsabila, Unhas TV. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin menggelar panen ayam bersama, tepatnya di Close House pada 1 Mei kemarin. Panen ayam bersama ini dirangkaikan dengan pemaparan rencana sinergitas antara perguruan tinggi dengan industri finansial. Selamat sore pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Amina Rahma Ahmad dalam program Unhas hari ini.
Saat ini saya sedang berada di Close House Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam kegiatan panen ayam bersama dan pemaparan rencana sinergitas perguruan tinggi, industri, dan finansial dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini merupakan sinergitas antara Universitas Hasanuddin bersama PT Carun Pokpan Indonesia dan Bank Indonesia Wilayah Makassar. Panen ayam bersama pada hari ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Untuk info lebih lanjutnya, saya sekarang bersama Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syahdar Baba, SPT, MSI. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak. Ya. Bagaimana awal mula kerjasamanya Fakultas Peternakan Unhas dengan PT Carun Pokpan dan juga Bank Indonesia Wilayah Makassar, Pak? Baik, yang pertama kalau dengan Carun Pokpan itu kita mulai tahun 2017 ya. Jadi tapi kerjasama sebelumnya itu sudah banyak. Jadi seperti magang, PKL dan segala macam itu kita sudah sering lakukan di PT Carun Pokpan. Bahkan PT Carun Pokpan juga menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa kita, mahasiswa Unhas itu setiap tahunnya ada sekitar 20-an orang. Nah, di tahun 2017 itu semakin konkret dengan adanya Close House ini. Jadi ini merupakan CSR dari Yayasan Carun Pokpan diberikan kepada kita untuk menjadi tempat pembelajaran sebenarnya supaya mahasiswa itu mengenal dunia nyata dari Fakultas Industri Peternakan. Nah, ternyata ini juga mendatangkan profit ya, yang alhamdulillah sudah cukup lumayan. Dari 36 siklus itu kita sudah bisa mendapatkan sekitar 3 miliaran lebih lah pendapatan dari situ bersih ya. Nah, itu sudah masuk di rekening rektor. Nah, dengan Bank Indonesia sendiri kami mulai bekerja sama itu tahun 2012, lebih awal lagi lewat klaster sapi Bali. Yang itulah menjadi cikal bakal lahirnya Maiwa Breeding Center yang kita kenal saat ini. Jadi saat ini kita di Baru bersama dengan Bank Indonesia melalui program-program pendanaan, pendampingan, capacity building kepada petani. Bahkan kita di tahun 2019 kita meraih terbaik 3 nasional untuk program penjaga inflasi namanya. Jadi ada champion inflasi dari Bank Indonesia seluruh Indonesia. Kita itu Unhas dengan kerjasama Bank Indonesia itu juara 3 se-Indonesia. Iya, Mbak. Gitu. Baik, Pak. Terkait bagaimana keuntungan untuk sampai saat ini, Pak? Ya, saya pikir keuntungan kalau kita bercerita tentang keuntungan kan tidak hanya dengan uang ya. Yang paling nyata itu sebenarnya adalah keuntungan terkait dengan pengembangan SDM kita. Bisnis inti kita itu kan bagaimana membina mahasiswa agar dia siap masuk ke dunia kerja. Dan ini tempatnya. Kenapa? Karena dunia kerja itu, dunia industri itu ada di kampus, bukan di luar. Jadi anak-anak datang belajar ke tempat kita, magang, bahkan ada yang sampai bekerja cukup lama dan setelah itu dia keluar dan siap bekerja di mitra-mitra Carun Pokpan lainnya. Ataupun kita berharap nanti ke depannya dia yang akan menjadi pelaku usaha. Jadi Lasim kita dengar dokter dari sarjana kedokteran ya. Nah, kita juga berharap nanti peternak lahir dari sarjana peternakan, ya kan? Kuliah 4 tahun ngapain kalau tidak menjadi seorang peternak. Sementara peternak ini sebuah profesi yang sangat menjanjikan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, ya, Pak. terima kasih. Semoga kerjasama Universitas Hasanuddin, PT Carun Pokpan, dan juga Bank Indonesia Wilayah Makassar dapat terus bersinergi. Itulah informasi dari Close House Universitas Hasanuddin hari ini. Abina Rahma Ahmad, Unhas TV. Upacara bendera digelar di lapangan basket Universitas Hasanuddin dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada pagi hari tadi. Upacara dilakukan dengan hikmat. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV. Kembali bersama saya Aminah Rahma Ahmad dalam program Unhas hari ini. Saat ini saya sedang berada di lapangan PKM Universitas Hasanuddin dalam rangkaian acara upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, tepat pada hari ini 2 Mei tahun 2023. Hari Pendidikan Nasional atau dikenal dengan Hardiknas bertepatan dengan kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Dalam pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengajak kita semua menyemarakan Hari Pendidikan Nasional
dengan semangat untuk meneruskan perwujudan merdeka belajar, pendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Itulah informasi seputar peringatan 2 Mei Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 pada hari ini. Ambina Rahma Ahmad, Unhas TV. Kick-off Disnatalis Unhas ke-67 diselenggarakan di lapangan basket Unhas setelah rangkaian upacara Hari Pendidikan Nasional. Acara ini dilakukan dengan tanda pelepasan burung merpati. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Ambina Rahma Ahmad dalam program Unhas hari ini. Saat ini saya sedang berada di lapangan PKM Universitas Hasanuddin dalam kegiatan Kick-Off Disnatalis ke-67 Universitas Hasanuddin. Disnatalis Universitas Hasanuddin tahun ini mengusung tema Succeeding Unhas Towards Global Excellence. Pelepasan burung merpati pada hari ini menandakan kick-off Disnatalis ke-67 Universitas Hasanuddin. Saya sedang bersama Ketua Pelaksana Disnatalis ke-67 Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Ariyanti. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana makna tema pada Disnatalis ke-67 Universitas Hasanuddin tahun ini, Prof? Ya, makasih. Kami mengusung tema, kita mensupport dan mendukung untuk Unhas menuju keunggulan global. Tentunya kita mengetahui saat ini bahwa prestasi Unhas memang bukan hanya tingkat nasional maupun juga sudah tingkat internasional. Baik prestasi mahasiswa, dosen-dosennya, dan seluruh sivitas akademika. Oleh sebab itu kami untuk tema tahun ini lebih mengusung lebih menguatkan agar Unhas ini bisa menuju keunggulan secara global, dan kita semua sivitas akademika berkontribusi sekuat tenaga, pikiran dan seluruhnya untuk bisa menjadikan Unhas ini memiliki keunggulan global tadi. Ya, mungkin itu menjadi makna dies kita kali ini. Baik, Prof. Terkait kegiatan yang paling akan menjadi puncak pada Disnatalis ke-67 apa itu, Prof? Ya, banyak sekali untuk kegiatan tahun ini. Ada beberapa international conference yang diadakan baik di international conference di Fakultas Keperawatan, kemudian di beberapa di kegiatan-kegiatan di LPPM. Juga ada kegiatan karena kita juga tadi sudah global maka akan ada International Student Festival yang tentunya ini akan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari seluruh negara yang menjadi mahasiswa Unhas, dan ini akan menjadi acara yang menarik tahun ini karena akan dilakukan di Hotel Unhas. Mereka akan menampilkan tradisional mereka, kemudian budaya-budaya mereka dengan juga di kuliner-kuliner dari berbagai negara itu. Dan juga yang menjadi kegiatan kami akan ada puncak dari pengabdian masyarakat dan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pangkep. Nanti sekitar bulan Agustus bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pangkep, kita akan melakukan berbagai pengabdian masyarakat yang ada di daratan, di Kepulauan Pangkep, dan di atas pegunungan. Jadi ada 3 zona yang kita akan lakukan pengabdian pada mereka. Seperti itu. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Itulah informasi seputar Disnatalis ke-67 Universitas Hasanuddin. Ambina Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Okay, ladies and gentlemen,
back with me at UNAS TV in the UNAS Worldwide program. So today we have incredible guest who is alumni of Hasanuddin University, and now he is stay in Australia. Please welcome Mr. Farid. Hello, Mr. Farid. How are you? Fine, I'm fine. Good. How are you? I'm good. Awesome. Thank you so much. So, okay, where are you now? And stay in Australia now, or you move for now in Indonesia, or where are you now? Okay, I'm in Makassar now. Right now, Hmm? on the street. Actually, I'm on my way home from visiting a friend Okay. some town, and then yeah, just remember that I have an appointment with Unhat TV at Yes. 7 a.m. right now, and yeah. But by the way, I'm in Indonesia a holiday, so Yeah. I Okay. originally live in Melbourne as a permanent resident of there. Okay. So today, so you move, you stay in Indonesia for just a holiday and back later in Australia, right? Yeah, I will go back to Melbourne because I live Mm. and work in Melbourne. Yeah. Okay. Thank you so much for the time. So today, guys, actually, I'm honored to be able to talk with you, Mr. Farid, and we will discuss very interesting topics such as how television in Australia, what developments are expected in television, and of course, we will also discuss how Unas TV going global. So Unas TV is going global, which is the main topic of our discussion today, Mr. Farid. And Okay. uh, yes, I will give you my first question, Mr. Farid, is that how is television in Australia? I mean, the development of TV there Or you mean the television as an in Australia? industry, Yes, exactly. Australia, and how the situation of that Yes, particular. yes. Okay. All right. All right. Let me try my best to answer your question. Okay. So I work for the ABC News of Australia. ABC News is parallel with TPRI combined with RRI in Indonesia. So it's a public broadcasting funded by the government and but run independently from the government. So editorially, ABC News that includes we provide several services at the ABC News. That is TV service, radio service, and of course the digital service, which is a website. So you can access our content through our website, our TV content, our radio content through our ABC News website. So, and all of these services is funded by the government. So if you are asking about you want to know the probably how Unhas TP would be compared to the media that I work, I think because I assume that you get a funding from Unhas as an organization, and then your Yes. fund would the Unhas would provide a fund for you yearly probably, so you will be able to run your activity as a media in particular a TV media. Now, if you ask me about how the TV industry in Australia right now at the moment, as you know, the development of uh, social media has a very huge impact on the so-called traditional media that includes the TV. So I'm to be honest with you, I'm quite surprised when I heard and someone from your side contacted me that she was from Unhas TV. I was quite surprised. Oh, Unhas
is creating a TV service right now where everyone is going digital actually. So I don't know what was the idea behind this the establishment of Unhas TV as I'm quite confused because in Australia you have ABC News, as I mentioned, as a public broadcasting, which is funded by the government. But on the other hand, you have just like in Indonesia, you have a commercial TV, right, runs by those corporate media corporate or in some instance media conglomerates, just like here in Indonesia. So an entrepreneur who has a lot of money establish a media company and then run TV services, just like in Indonesia, exactly. But the challenge for them, I think, the development of social media where, and I believe in this theory, in this some media theory, where everyone is a journalist right now. You are a journalist. I am a journalist. Through what? Through my own social media platform. I can report any event that I see on the street through my own, say, Facebook account or Instagram account or Twitter probably, any social media account. This is a big challenge for traditional media like TV, even in Australia. So they are, I as far as I know, they are struggling to maintain their dominance, like in the early or in the 20th century. We are now living in the second decade of 21st century, where the information technology, not to name the artificial intelligence that has a big impact on all of our life, including the media industry, including the TV industry. So the challenge is there and very big, very huge for them, for the traditional media, to maintain their dominance because, everyone is actually a journalist right now. You know, sometimes you have an ordinary people, ordinary citizen that has more follower than our TV station. You know, so this one single person is actually more powerful than us as an organization where we employ like thousands of people. So if you ask me how the situation over there, I think is quite similar with the Indonesian TV industry in general. I'm talking about. Look, people personality, TV personality like Najwa Shihab, for example, as far as I know, she created her own platform where and producing contents regularly. I mean, and I think she's quite powerful in some issues, yeah, compared to like say any big TV station in Indonesia. I think so. So yeah, I think that is the general description of how the situation are over there, and I think also over here in Indonesia. Okay, so like not about your opinion, not different, not different. We still sound to have a still the same things about how about television in Indonesia and how about television in Australia, but in general, like media corporate instant actually founded by the mostly government, right? But Indonesia, like we have still like corporate founded by the government and not by the example Unhas the different not from the
instancy and everything. So, okay, we move on the second question, which is what kind of development are expected in television? Okay, this is an interesting question. Just like I mentioned before, so you are in the process of developing Unhas TV, right? So my advice to you would uh, be adaptive. I mean, yeah, adapt to the new technology because otherwise you'll be just irrelevant, so irrelevant. You would spend a lot of resources and money to something that is actually irrelevant, not relevant to the future, unless you make some adaptation, you or even adjustment to this new media environment. I mean, yeah, if you are thinking in the traditional way of developing this Unhas TV, like, yeah, you create an organization and then you recruit some people to do this job, the task, and these roles and the like, then I think that's not enough now. Look, the what do you call it? The environment is changing. So my advice would be, yeah, you have to adapt and adjust yourself because there is no way for a traditional media like TV station that could what do you call it? Could survive and in the very hectic and very competitive environment. Unhas TV is just I don't want Unhas TV to be just any other waste of effort, waste of resources that is not so not is influential, or not. There is no role that Unhas TV could play, at least to the Unhas community, probably. And I don't know about your platform, whether you are broadcasting through a satellite or through a YouTube platform or whatever. But yeah, first of all, you have to deal with these things, these challenges. You have to adapt the new technology. That includes using YouTube, using other platform that is relevant to the new generation. And then secondly, of course, at the end of the day, it's about the content. At the end of the day, I believe I'm a journalist, and I started my career in Unhas actually back in early 1990s as a reporter for the student newspaper, the student magazine called Identitas Unhas. I started my career there in early 90s. And I still believe that if we are talking about journalism or media, the core of it would be the content that we provide to our that we produce and provide and deliver to our audiences. If Unhas TV from now on or to the future could create or produce a high quality content somehow, yeah, to and offer it to the audiences, I think you have a chance to survive and to compete with those competitors, including anyone, because anybody is your competitor now. You have to put yourself and see anyone as your competitor. That way, you would be able, or you can challenge yourself to produce more high quality TV content, TV packet content, I think. Yeah. Okay, so
actually we have to different, and we have to make a new movement to make different Unas TV to other, right? Okay, Yes. awesome answer. And I actually curious about one these things, Mr. Farid. Yeah. Last but not least, and I have one more thing. What is important notes for Unas TP in for now and in the future? Okay. Okay. Thank you. Let me give you some advices. So and I hope it would be a helpful for you guys there in Unhas TV. And that is the as I mentioned before, focus on the content. Focus on the content that is first of all so relevant to your community. I see this Unhas TV as a community TV actually, and no. So your positioning, you have to position your organization not that kind of beyond your own ability or capability, you know. So I in my view, on my opinion, Unhas TV is a kind of community TV that is dedicated to Unhas community. Yeah. So that is your position, and in that sense, I think try your best to serve that community as much as possible by providing a high quality content that is first relevant to that community. Now, what is relevant to Unhas community that Unhas TV would be focused on? You know better than me. You know better than me, of course. I believe what is relevant to the Unhas leadership, what is relevant to Unhas lecturer, what is relevant to Unhas researcher, what is relevant to Unhas staff, or what is relevant to Unhas students, or what is relevant to Unhas students' parents, or the surrounding community in Unhas campuses, you know better than me. So, first of all, make yourself so relevant that no other institution or no other organization could provide that kind of content other than you. That's that first thing. Second, remember, you are basically journalists. You have a social responsibility to be to be as responsible as possible, to be as objective as possible as a journalist. You cannot just throw out any random content to your audience. No, that's not a good way of doing business here. You have to to follow the journalistic values. You know, that is, you have to be objective. You have to be cover both sides. You have to I mean, decide what angle would be more interesting than this angle, for example, yeah. And yeah, stick to the journalistic norms and values. That's my second advice to you. And third, of course, employ this new technology in your day-to-day activity. Spread the word to your social media account. I'm to be honest, I'm quite surprised, as I mentioned before, to hear that Unhas is creating Unhas TV right now. So it's kind of surprise to me. So, but yeah, because you already established this new organization, yeah, just go ahead and try your best, do your best, I mean, and yeah, hoping that you will be relevant to your audiences, so that they will go back to you watching or following your content over and over again. Okay, I think Okay, wow. Yeah, I think that's it. That's it. Yeah. yes. Okay. So
I wanna this is the step closing. So from what you said from Unas to Unas TV is that be adaptive, addict to new things, adjust yourself, and make new movement. Because actually, for now, because this new, right? So we have to learn a lot for everywhere. So one thing I know too is that focus on content, because for from your opinion, the have we have to make what relevant, like relevant to student, what relevant to parents of student, and don't make it random. It's the useful so much, and we have to learn a lot from you, Mr. Farid. So thank you so much, Mr. Farid, for today. Actually, glad to see you and have a very great discussion. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, that was our conversation with Mr. Farid and UNAS Worldwide program. I am Anugrah from UNAS TV. Thank you and see you.